श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा एप्रिल मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेउछि किंबा चाकरी पाई बारंबार इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, अल्प नंबर रे आपण कटि जाउचंती, सेही व्यक्ति मानकु मोर अनुरोध सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे ताहार सुविचार करी फलाफल जणाई देबु, प्रतिकार मध्य आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा एप्रिल मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। यही मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। यही राशिर अधिपति हेले बुध ग्रह, किंतु राहुंकर यह हेउची सिंहासन। राहु ग्रह यही मिथुन राशि रे सिंहासन होइथिबा स्थले धनु राशिटी तांकर नीच स्थान। मासर आरंभरू सर्वशक्तिमान रवि महाग्रह आपणकर शुभरे अछंती। रवि महाग्रह मासर आरंभरू दशमरे रवि गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकु अति निम्नरू उच्च को नहीं जाई पारंती। उच्च स्थानीय व्यक्ति मानक सहित आपणकर परिचय हेबो ओ सेही मानक द्वारा आपणकर कर्म रे बहु उन्नति मध्य आसीबो। आपण यही समय रे जेउ कार्य करिवे सेही उच्च स्तरीय व्यक्ति माने सहाय्य करिवारु आपण से कर्म रे सफलता लाभ पाइबे, किंतु मने रखंतु मन को उच्चाटन करिवे नाही। आपण जदि चाकरी करिथांती एही समय रे उच्च ऑफिसर माने आपण को बहु प्रशंसा करिवे ओ आपणक कार्य रे संतुष्ट होई आपणकर पदोन्नति मध्य कर दे पारंती किंबा दरमा वृद्धि करिवे। एही समय रे आपणको उच्च कर्मचारी माने बड़ बड़ कामर दायित्व देबे। जेउ कार्य को अन्य व्यक्ति माने बहु चेष्टा करी मध्य करि पारु नथिले सेही कार्य को आपण को देबे ओ आपण को से कार्य पूर्ण करबा को आदेश देबे। आपण धीर स्थिर मति रे से कार्य को करिवे। से कार्य काहे की हेउ नथिला प्रथमे ताहा को तर्जमा करिवे, तापरे से कार्य को अति अल्प समय मध्य पूर्ण कर देई ऑफिसरक निकटर प्रशंसार पात्र हेबे ओ ऑफिसरकर आग डाकरा होई जिवे। अर्थ प्रचुर मिलिबो एई समय रे आपनको। आपण किपरि से कार्य करले जेउ कार्य को कि केही करि पारु नथिले बा जेउ माने करि पारु नथिले सेमाने आसी आपण किपरि कार्य कले आपनक ठारू सबु शिक्षा करिवे। मासर 14 तारिख ठारू बा एप्रिल 14 तारिख ठारू रवि महाग्रह एकादश को जिबे। एकादश आ रवि आहुरी शुभ काम देव, या अति शुभ फल। आपणकर सौभाग्य वृद्धि हेबो। आपण जेउ कार्य करंतु से कार्य रे आपनको सम्मान मिलिबो। एई मन खुशी थिले किंबा पाखरे अर्थ थिले काहारी स्वास्थ्य खराब हुए नाही। एही समय पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी गड़बड़ थिबो ताहा एही समय दूरेई जिवो। मनर बल पाखरे आउ केही बलवान नुहंती। आपणकर समस्त रोग दूरेई जिवो। जेउ माने व्यवसाय करूछंती पूर्वरु व्यवसाय रे बहु मांदा सृष्टि हेउथिला, एही समय रे सेमाने
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୃତ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ବହି ବହୁଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଡି ରହିଥିଲା, ସେ ବହିରେ ଧୂଳିମଳି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏପରି ଗରାଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ସେଇ ବହିକୁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପଡି ରହିଥିବା ଧନ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ଆହୁରି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଯେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବି ବୋଲି, ସେଇ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। କିମ୍ବା ଜୁଆ ଲଟେରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମନରେ ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲଟେରୀଟି ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନରେ କେବେ ଗର୍ବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗର୍ବ ଆଣିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିପଦରେ ପଡିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଦଶମ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାହୁ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ସଫଳତା ଦେବେ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳି ଯାଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗର୍ବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବ। କାରଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଶନି ଏବେ କୌଣସି ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବାଳୁତ ବା ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଟିଏ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳକୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବା ସେଇ ରାଶିର 2 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀକୁ ଆପଣ ବେଖାତିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫଳ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ, ଯେ କି ସୁଖ ଗ୍ରହ, ପରିବାରର ସୁଖ, ଶରୀର ସୁଖ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସୁଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ଶୁକ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବାଟକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଆଖ୍ୟା, ସେ ଯାହା ବୁଝିବ ସେଇଆ। ଦଶମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବଳବାନ, ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ପୁଣି ଶୁକ୍ର ନିଜ ସିଂହାସନ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବଳ ଅଧିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ବାଟରେ ଭୁଲାଇ, କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଖରାପ ବାଟକୁ ଟାଣି ନେବ। ଯାହାକି ଆପଣ ଥରେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଗଲେ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ନାରୀ ଗ୍ରହ। କୌଣସି ନାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପରିବାର ଘର। ଏଣୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଦେହ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ଏହା କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାଧା ଦେବ। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଧନ ଗୃହ। କର୍ମରେ ବହୁତ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ମନରେ କରନ୍ତୁ।
नचेत से कर्म आपण हाथ चली जाई पारे। जेउ ऑफिसर आपण को बाहा बाहा कहउथिले सेई पुनी दुर्नाम देबे। शत्रु माने आपण को चतुर्दिगरे घेरी बुलुचंती। आपण कोनोसी टिके भूल काम कले से माने आपण को मारी बसिबे। मंगल महाग्रहंकर यही कार्य। आपण जेउ कार्य करबा को चाहुचंती से कार्य रे अतिरिक्त व्यय हेबो, किंतु कार्य को निजर अहंकार जोगु हराई बसिबे। विभिन्न लोक आपण को विभिन्न समालोचना करिवे। जेउ समालोचना आपणकर सह्य हेबो नाही। एही समय क्रोधित होई निज उपरे आपण प्रतिशोध नहीं पारंती, जहा कि आपण को समस्ते प्रशंसा करुथिले हठात आपणकर जेतेबेले निंदा गान सुनिबे आपण जेते चेष्टा कले मध्य ताहाको हटाई पारिबे नाही। आपण निज उपरे कोनोसी प्रतिशोध नहीं जाई पारंती। कड्डा कड्डा समालोचना करिवे आपण को। आपणकर कथावार्ता मध्य एही समय गुली परी हेबो। आपण जेते भलरे कथा कहंतु से कथा गुडाक किंतु ऑटोमेटिक खराब हो जिवो। यही समय रे आपणकर केतु रहिचंती चतुर्थरे। चतुर्थरे केतु जेउ समय भ्रमण करुथांती से समय परिवार रे हताश भाव आनी ठिकै दिए। कना केतु होची एक आशावादी ग्रह। आपण यही समय रे परिवार ठारू कोनोसी आश्वासना पाई पारिबे नाही। आपण जदि विवाहित तेबे आपणक स्त्री को सहित प्रबल मनोमालिन्य हेबो। एपरिकी आपणकर सामयिक हेउ किंबा दीर्घस्थायी हेउ विच्छेद हो जाई पारे। जदि आपण अविवाहित तेबे मांकर शरीर खराब रहइबो ओ मां मध्य आपणक प्रत्येक कार्य को विरोध करिवे। आपणकर सेई विरोध भावरे आपणकर स्वास्थ्य हानि हेइ जिवो। बंधु माने मध्य आपण को विरोध करिवे, कारण चतुर्थ घर होची बंधु गृह। बंधु माने मध्य आपण को विरोध करिवे। आपण हतोत्साह होंतु नाही। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सेई अलेख पुरुषों को आपण मनरे सर्वदा ध्यान करंतु। आपणकर जेते विपद आसु ताहाको पहाड़ परि विपद को टेक्का परि करि देबे। आपणकर कोनोसी क्षति हेबो नाही। महा महाबात्या रे बड़ बड़ गछ मान उपुड़ी परे। जे ऊपर को मुंड टेकिला से मला, से बा उपुड़ी गला। दुब घासटिए मथा नत करि देबारु ताहा उपरे महाबात्या चली जाए, किंतु तार कोनोसी क्षति हुए नाही। पत्थर टिके मध्य छिड़े नाही। एनु आपण सर्वदा मथा नत करंतु। आपण केबे उच्च मथा करी चालंतु नाही। आपण सर्वदा निज को गर्वित करंतु नाही। मथा नत अर्थ आपण समस्त को सम्मान देउछंती। शत्रु को सम्मान, मित्र को सम्मान देउछंती। एणु यही सम्मान देबा द्वारा आपणकर प्रत्येक कार्य रे विजय लाभ हेबो। यही गला 2025 मसिया एप्रिल मासरे मिथुन राशि रो मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।